ସେଇଠି ନୁହଁ ମତେ କଣ ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଘର ଭିତରେ ମରିଯିବ ଘର ମରେ ମରିଯିବ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଇସି ସେଇଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇ ଯେ କଳା କାଲା ବାଦଲ କାଲା ବାଦଲ ତମେ ଦେଖିଛ କେବେ କାଲା ବାଦଲ ୟେସ୍ ତମ ସ୍କୁଲରେ କୋଉଠି ଥାଏ ଥାଏ ଉପରେ ଥାଏ ୟେସ୍ ଆଉ ତମ ମିସ୍ ପଢେଇଛନ୍ତି କେବେ ଏଇ ବାଦଲ क्लाउड नो एटा इंग्लिश में क्या बोले एटा एटा बादल क्लाउड क्लाउड उसको क्या बोले इंग्लिश में बादल ना Cloud. हिंदी में बादल वो ना क्लाउड इंग्लिश में बोले का क्लाउड क्लाउड बुझिपाल हाँ आ तुमको एटा 1 2 शिखी 1 2 3 4 1 2 3 4 ए बाबा डेला बाबा एटा तुम कर ड्रिल